kuranɛ in kalan i bɛna ye ci mun bɛ kuranɛ in tigi la ni Mamadu kɔni tɛ fiyewu Mamadu yɛrɛ de ka hakilina ti kuranɛ ye ala ni ala wɛrɛ de bɛ yen k'o kɔni de ta ye kuranɛ ye o ala in o bɛ yen nɔ ci foyi t'a la Mamadu dɔngɔ kɛli Mamadu ni sago kɛli Mamadu jɛnko kɛli ko minnu man di Mamadu ye k'a fɔ k'olu ye haramu ye ko minnu ka di Mamadu ye ka olu daga fɛn fɛn bɛ Mamadu degun olu man di ale ko anw bɛ ka silamɛya de fɔ anw ma arabuya fɔ n b'a fɛ ka fɛn dɔ de jira i la quoi règle mun formera k'i bila kɔnɔ arabu ka cercle cilen don o b'i n'a fɔ sisan n'i ye sagaw caman fara ɲɔgɔn kan walima n'i ye misiw caman fara ɲɔgɔn kan n'i ye bagan dɔw caman fara ɲɔgɔn kan i bɛ mun de kɛ sisan i bɛ sinsan dɔ jɔ i bɛ taa bagan ninnu bɛɛ bila o kɔnɔ n'i ye bagan ninnu bɛɛ bila o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka da dɔ kɛ a la i b'u don da mun fɛ n'u donna i bɛ sɔrɔ ka da in tugu sisan da in tugulen kɔfɛ sisan i bɛ t'i da ka sunɔgɔ n'i da ka sunɔgɔ i m'a siri ni jɔlɔkɔ i m'a siri ni jurukisɛ i ma foyi k'a la fɔ dɔrɔn ka a tigi minɛ a hakili yɛrɛ minɛ ka o k'i ta ye quoi o de ka jugu ni fɛn bɛɛ anw hakili de ye arabu ta ye i m'a ye tuma bɛɛ an balimaw anw b'a lajɛ ko an bɛ aw la faamuya nka aw bɛ a lajɛ ka anw kɛ aw jugu de ye anw b'a mais dɔ kana ni farafinna laada bɛɛ farafinna jamana bɛɛ toute l'Afrique dɔ kana ni règle dɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko a règle filɛ nin ye ni farafinna nin dugu in na olu ka laada ni maa o maa ma sɔn a ma ni se bɛ u ye u b'i faga wa ni maa o maa ma sɔn a ma ni se bɛ u ye u b'i da k'i kantigɛ wa maa o maa ni donn'u ka laada la n'i bɔra fana u b'i tile 3 u b'i da k'i kantigɛ wa u ka laada u b'a diyagoya de ka diɲɛ kɔnɔmaa bɛɛ bila la a wajibiya don diɲɛ kɔnɔmaa bɛɛ kan o la nin ye laada de ye quoi OTEP Comité international numéro 1 foli ni walima dɔn bɛ bɛɛ lajɛlen danti foli min na bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ foli kɔnɔ comité wa bɛɛ ka yɛrɛ foli kɔnɔ ka daminɛ mɔgɔ fɔlɔ la fo mɔgɔ laban an bolo b'an kɔ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen moi général 24 respect et considération foli ni walima dɔn bɛ maître Moyi respect et considération Nuhu folen do Chérif folen do ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Fagole i folen do Tigresi folen do Fayel folen do Cɛtigiba Dante foli b'i ye an b'a domo Isa Dɔgɔ karamɔgɔ Toriba Tarawele Moribo Aidara ka kamiti karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo Amadu Ɲare aw folen do aw ka degere fitini y'a kun labɔ bi sɔgɔmaden na walima bi tilegɛ na ka ɲɛfɔli dɔ kɛ aw ye walima an ka karamɔgɔ ye ɲɛfɔli minnu kɛ an ye ka se k'o ɲɛfɔli dɔ kan ni a tɛ kɛ baasi ye sani ɲɛfɔli ninnu cɛ fana komi an ka karamɔgɔ dɔrɔn de bɛ yan maaya sira kan kamitiya sira kan sira caman kan nin groupe falen don an ka karamɔgɔ dɔrɔn de la n'an ye minnu fɔ fana ni o fɔcogo man ɲi ni fili minnu donna na an bɛ an bolo fila dan kɔ ko karamɔgɔ ka yafa an ma u kan an dɛmɛ ni fili minnu bɛ kuma la an k'o dilan ɲɔgɔn fɛ ka da kan fili kɔni o ka nɔgɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ma ne yɛrɛ kɔni ma fili ye fɛn min kɔnɔ dɔrɔn o dan ye dali ma se ka sebaya ye n'o tɛ fɛn fɛn bɛ baara kɛ fɛn fɛn bɛ kuma fɛn fɛn bɛ bɔ a nɔ la a bɛɛ bɛ fili o cogoya la ni fili minnu donna kuma na walima ni kuma minnu bɛ yen nɔ ni olu ti minɛta bɔ an ka jɛ an k'olu jira ɲɔgɔn na ni minnu yɛrɛ bɛ minɛta bɔ sani girimanw yɛrɛ cɛ an ka olu yɛrɛ fana minɛ nka kuma ninnu kɔni bɛ ka fɔ bɛɛ lajɛlen labilalen don k'a faamu k'a lamɛn cogo min ka di i yɛrɛ fana ka tila k'a faamu cogo min ka di i yɛrɛ liberté totale a ye jaja cogo min na i bɛ a faamu ten n'i y'a faamu ni faamu cogo fɛn fɛn i ka a faamu ten n'a ye ja de k'e b'a fɛ k'a lamɛn de k'a kuma buruja k'a tiɲɛ i b'a lamɛn k'a buruja k'a tiɲɛ ni e yɛrɛ fana b'a fɛ k'a lamɛn de k'i b'a fɛ k'i hakili don yɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔ ka dɔ ta a la ka baara kɛ ni a ye i bɛ a lamɛn ni o cogoya ye ni e yɛrɛ fana b'a fɛ k'a lamɛn de ko non
e b'a fɛ k'a lamɛn c'est-à-dire ka tiɲɛ dɔ bɔ a kɔnɔ walima ka nkalon dɔ bɔ a kɔnɔ walima n bɛ k'a lamɛn de ka tiɲɛ cogo ɲini a la a mana bɛn mɔgɔ ma lamɛn cogo min ka di ye se kɔni b'i ɲɛ ka kuma dɔrɔn de mais se foyi ti ɲɛ n bɛ k'a fɔ ni hakilina min ye ko fɔ mɔgɔw ka faamu ni o hakilina ye o la bɛɛ labilalen don fasayi labilali cogo dan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen k'a lamɛn n'i ka lamɛnni ye i k'a lamɛn a ka di ye cogo min wa bɛɛ k'a faamu fana ni i ka faamu ye nka dɔrɔn bɛ mun fɔ mɔgɔw ɲɛna ni an y'a lamɛn ni an mémoire ye n'o de ye an hakiliw ye an bɛ caman faamu kuma ninnu kɔnɔ karamɔgɔ aw bɛɛ lajɛlen folen don aliba foli ni waliɲumandɔn b'i ye n nana n bolo da Sheikh Bamba de ka fɛn dɔ kan yan nɔ ni a nana n'a ye parce que ne yɛrɛ donna de ka taga lamɛn fɔlɔ Facebook sanfɛ n y'a lamɛn wagati min na de plutôt ne yɛrɛ yɛlɛla ka taga lajɛ fɔlɔ o kɔfɛ ka sɔrɔ ka bɔ ka na ka sɔrɔ ka an b'a lajɛ ka hakilinaw fɔ a kan o tɛ foli ni waliɲumandɔn bɛ bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ mɔgɔ fɔlɔ fɔ mɔgɔ laban bon la an bɛ se ka mun fɔ mɔgɔw ɲɛna mɔgɔ min yɛrɛ nana ni fɛn nin ye n'o de ye Sheikh Bamba ye Sheikh Bamba ko sama binna k'a woro kari mɛnɛmɛnɛ binna k'a woro kari ko bɛɛ fanga de bi ta kari nka ne yɛrɛ kɔni ɲɛna Sheikh Bamba e ye tile 2 kɛ k'an bɛ t'u ni ɲɔgɔn cɛ sa dɛ walima silamɛya diinɛ an bɛɛ kun b'a la siga foyi tɛ a la hali n'an bɛɛ kun t'a la an caman kun bɛ a la walima bɛɛ lajɛlen kan ka ko ye ka ye cogo de la wa bɛɛ lajɛlen kan ka ko faamu i ka faamu cogo de la nka Sheikh Bamba ko mɔgɔ dɔ bɛ a ti bɔgɔ la tulonkɛ kɛ nka n'i bɔgɔ fa bɔgɔ mugu la ka seri a tigi ɲɛna k'a b'a ta sara Sheikh Bamba e yɛrɛ ka nin lajɛ sa dɛ e nana ni nin ye k'a jira e yɛrɛ ka miiriya la ko a man ɲi ka d'a kan ko muso ninnu u bɛ cogoya min na a ye cogo man ɲi n bɛna fɛn dɔ de f'i ye Sheikh Bamba bi i ka o faamu bon i kelen tɛ nin kun bɛ an caman na o ye juman de ye an kana sɔn diinɛ ka règle dɔ former k'an bila a kɔnɔna na diinɛ ka cercle dɔ ci ka cercle dɔ tracer k'an bila a kɔnɔ ko n'an ye o sago dɔrɔn ko y'an bɔlen maaya kɔnɔ n teri ninnu e ye mun de y'u la sisan e yɛrɛ fɛ ko a man ɲi o kɔfɛ e yɛrɛ ɲɛna sisan a bɛ fɔ fɛn jumɛn de ma ko a man ɲi mun de bɛ fɛn min tɛ fɛn ɲuman ye fɛn jumɛn de ye fɛn jugu ye e yɛrɛ ka faamu na sisan n'i y'a ye kamitu banna sɛbɛnfɛn ninnu na gansan tɛ wa lalomaya ma kamitu ban fɛn ninnu na wa kodɔnbaliya ma kamitu ban fɛn ninnu na Sheikh Bamba a ta dɔrɔn i k'a jate minɛ ni diinɛ ni hɛrɛ bɛ a la ni diinɛ kun ye hɛrɛ de ye dɔn arabu tɛna diinɛ di e ma sa e tɛ fɛn sɔrɔ a la arabu de ye histoire bɛɛ lajɛlen na arabu de ye fɔlɔfɔlɔ ye min ye jɔnya ta ka finman sɛgɛrɛ mun y'a finman kɛ jɔn ye n'i m'a faamu o si la hali minnu kɛra a arabu woloso ye an fɛ yan n'i y'u ta k'u lajɛ i n'a fɔ pays maghrébien la n'i y'a mɛn ko u ka jɔn a ta dɔrɔn i k'a jate minɛ kɛ n k'u u bɛ finmanw de minɛ k'a ciya ka k'u ka jɔn ye hali Mauritanie yan nɔ a ta k'a lajɛ ka a dannen ninnu de bɛ u ka esclavagiya ninnu na kosɛbɛ ka caya n'o ye a Mauritanie finman ninnu ye o ye diɲɛ arabu jamana bɛɛ de arabu yɛrɛ de ma arabu ye hali wulu dɔ arabu ka wulu a ka fisa ni maa finman ye arabu yɛrɛ bolo c'est-à-dire maninfin finman anw nana diɲɛ in kɔnɔ dɔrɔn de ka mɔgɔw accompagne o la sisan i bɛ diɲɛ silamɛw de mankan ye o ti e kelen teri k'a fɔ ko non ko anw bɛ ka silamɛya de fɔ anw ma arabuya fɔ n b'a fɛ ka fɛn dɔ de jira i la règle mun formera k'i bila kɔnɔ arabu ka cercle cilen don silamɛ minnu bɛ nin groupe in kɔnɔ aw jɔlen don domaine mun kɔnɔ n'a fɔra ko aw kana kuru in kɔ sago u ye kuru mun jɔ walima u ye sinzan mun jɔ k'aw bila sinzan in kɔnɔ ko maa si kana sinzan in kogo ta dɛ o sinzan ye arabu ka sinzan dɔ de ye
arabu de ye sinzan kɛ ka aw bila kɔnɔ a y'i diya i t'a kɔ sago a b'i diya i t'a kɔ sago wa mun bɛ ka kɛ e la sinzan kɔnɔ o bɛnni ma o de don o ma bɛn e ma i bɛ jɛnɛ de a y'i diya i bɛ jɛnɛ ye a m'i diya i bɛ jɛnɛ ye o ye juma de ye arabu ka sinzan n'o ye diinɛ sinzan ye o ye juma de ye ko ala ko farafin bɛɛ de jɔlen don ala ko in kɔfɛ wa an k'a dɔn hɛrɛ de tɛ ala ko in kɔnɔ minɛ wa ala in de tɛ kuma fɛn ye min na o la farafin bɛɛ lajɛlen jɔlen don sinzan mun kɔfɛ ni o de ye arabu ye sinzan mun jɔ k'an bɛɛ lajɛlen bila a kɔnɔ o sinzan in fɛn bɛ a kɔfɛ anw ma o man ɲi fɛn bɛ a kɔnɔ o ka ɲi o la o b'i n'a fɔ sisan n'i ye sagaw caman fara ɲɔgɔn kan walima n'i ye misiw caman fara ɲɔgɔn kan n'i ye bagan dɔw caman fara ɲɔgɔn kan i bɛ mun de kɛ sisan i bɛ sinzan dɔ jɔ i bɛ taa bagan ninnu bɛɛ bila o kɔnɔ n'i ye bagan ninnu bɛɛ bila o kɔnɔ i bɛ sɔrɔ ka da dɔ kɛ a la i b'u don da mun fɛ n'u donna i bɛ sɔrɔ ka da in tugu sisan da in tugulen kɔfɛ sisan i bɛ t'i da ka sunɔgɔ n'i y'i da ka sunɔgɔ a bi e yɛrɛ b'a dɔn pɛrɛ e yɛrɛ hakili la k'a fɔ ni e ye da mun tugu bagan ninnu da la en tant que i b'a dɔn i ye da in sɛbɛkɔrɔ tugu dɛ e b'a dɔn pɛrɛ bagan si tɛna bɔ wa bagan ninnu tɛ se ka sinzan kari fana ka bɔ o la i bɛ sunɔgɔ i fɛrɛ ma i lafiyalen ka d'a kan e b'a dɔn bagan ninnu mun ka d'u ye u n'o de kɛ c'est à dire mun ka di e ye dɛ u b'o o de kɛ parce que o ye jumɛn de ye u kan ka e kɔnɔ sinzan de kɔnɔ fo ni e yɛrɛ ye da yɛlɛ diɲɛ don min ko baganw ka bɔ bagan si tɛ se ka k'o ta wa bagan si tɛ se ka da yɛlɛ a yɛrɛ ye diinɛ misaliya bɛ ten de c'est à dire ka diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw minɛ k'an bɛɛ bila hakili kaso la kaso mun ka jugu ni diɲɛ kaso bɛɛ ye hali ni ye mɔgɔ minɛ k'a siri ni jurukisɛ ye walima ka maa dɔ minɛ k'a tigi siri ni nɔfɛ jɔlɔkɔ ye c'est à dire o ye mɔgɔya jɔnya de ye mais n'i ye a bɔ o la sisan k'a tigi bila c'est à dire i m'a siri ni jɔlɔkɔ ye i m'a siri ni jurukisɛ ye i ma foyi k'a la fɔ dɔrɔn k'a tigi minɛ a hakili yɛrɛ minɛ ka o k'i ta ye o de ka jugu ni fɛn bɛɛ anw hakili de ye arabu ta ye i m'a ye tuma bɛɛ an balimaw anw b'a lajɛ ko an bɛ aw la faamuya nka aw bɛ a lajɛ ka anw kɛ aw jugu de ye anw b'a dɔn aw ye an balimaw de ye an bɛɛ ye balima kelenw de ye sinji kelen joli kelen nka o kuma ninnu fɔtɔ la ani o laseli ninnu kɛtɔ la aw b'a lajɛ i n'a fɔ anw ye aw jugu de ye anw tɛ aw jugu ye anw bɛɛ ye balima kelenw de ye anw bɛɛ ye fa kelen ba kelen de ye tel que africain malien ko t'o la gabonais ko t'o la guinéen ko t'o la c'est-à-dire national ko t'o la tel que africain dɔrɔn kamitik ouvertlen don ka se degré min na tellement que les kamit sont ouverts c'est-à-dire en tant que africain dɔ de dɔrɔn anw ka sentiment bɛ si i ma en tant que fana ye maanifin dɔ de ye anw ka maaya bonya bɛ si i ma o de tɛ diinɛ ninnu kɔnɔ aw b'a fɛ ka o de bila diinɛ ninnu kɔnɔ anw ko aw ma o tɛ diinɛ ninnu kɔnɔ arabuya de ye silamɛya yɛrɛ yɛrɛ ni maa min ko arabuya tɛ silamɛya ye jɔn de bɛ diɲɛ kɔnɔ k'e bɛ se ka na silamɛya fɔ k'a ban k'a sɔrɔ i ma arabuya fɔ a la nka i bɛ silamɛya fɔ k'a ban kɔni i tɛ farafinya yɔrɔ foyi fɔ a la silamɛya yɔrɔ jumɛn bɛ yen ni ani golofinya bɛ taa silamɛya yɔrɔ jumɛn bɛ yen n'a ni golofinya bɛ taa manamanakan de don silamɛya ni an ka foyi tɛ taa a fɔlɔ ye jumɛn ye fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ o ye maanifin danbe de ye silamɛya ni anw danbe tɛ taa o kɔfɛ o jumɛn ye maanifinya aw sirilen don fɛn min na n'o ye aw sɛmɛ jiri dɔ ye o ye aw ka laada ye silamɛya yɛrɛ bana fɛn fɔlɔ min na o ye anw ka laadaw fana ye silamɛya ni an ka laadaw fana tɛ taa o la aw ko cogo di halisa Sheikh Baba a ta dɔrɔn i k'a jateminɛ i ka diɲɛ lajɛ i k'i kun kɔrɔta i k'i sigi dɔrɔn sanganin fitinin e bɛ tiɲɛ yɛrɛ ye i ɲɛfɛ maa minnu ye e feere waati dɔ la walasa ka wari sɔrɔ e la maa minnu bɛ e kɛ jɔn ye sanni feereya sira kan o bɛ sɔn ka fɛn dɔ di e ma cogo jumɛn ko fɛn bɛ e don alijinɛ kɔnɔ farafinna bɛɛ ta i k'a lajɛ arabu jamana jumɛn bɛ yen minnu bɛ hinɛ farafinna jamanaw na o ye arabu jamana jumɛn ye arabu jamana kelen tɛ yen o kɔfɛ fana arabu ta i k'a jateminɛ i ka arabu comportement jateminɛ i ka arabu lajɛ moralement mentalement c'est-à-dire arabu yɛrɛ ka kodɔn jumɛn bɛ arabu la k'e bɛ se ka na mun fɔ anw ɲɛna a maaya jumɛn bɛ arabu la k'e bɛ se ka mun ɲɛfɔ anw ɲɛna e bɛ se ka mun expliquer anw ɲɛ arabuya yɛrɛ kan k'a fɔ ko vraiment ne ye nin ye arabu la a ka di n ye mais arabu bɛ se ka kɛ plus bête cogo jumɛn plus intolérant au monde et puis tuguni k'olu de fana ye mɔgɔ ye ko ala ye mɔgɔ dɔ ci mɔgɔ dɔ ma o tɛ se ka kɛ o Sheikh Bamba min na
Bon, chaque baba bɛ se ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn ani ni bɛ ka kuma e fɛ tan n bɛ ka adressé la mun de la ka d'a kan i ye san 2 kɛ kimitiw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a san 2 kɛ i balimaw ni sinjiw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a ta k'a jateminɛ sisan hali mɔgɔw bi baro minnu kɛ whatsapp groupe kɔnɔ ani telegram groupe kɔnɔna na i delila ka kimiti groupe jumɛn k'u b'a da sɔgɔ ko mɔgɔ wɛrɛ tɛ kuma kimitiw dɔrɔn de bɛ kuma nka n'i y'a ye i bɛ silamɛ groupe de ye u b'a da sɔgɔ maa si tɛ kuma silamɛw dɔrɔn de ye minnu ye administrateur ye olu dɔrɔn de bɛ kuma bon a ta dɔrɔn i k'a jateminɛ quoi e bɛ ka tiɲɛ de fɔ tiɲɛ b'i bolo i bɛ siran mun de kamitiw bɛ kuma anw tɛ an ka dalilu walima prévu an ka akikaw anw tɛ olu bɔ kuranɛ kɔnɔ koyi nka walasa an ka kuma to la ni kuranɛ ye dɛ walasa an ka dalilu dɔ di silamɛw ma silamɛw yɛrɛ ka ye cogo la dɛ fo an ka kuma ni kuranɛ o de la anw bɛ tila ka kuma ni kuranɛ yɛrɛ hayaw ye k'o ta k'o jira o la ka sɔrɔ ka debaw kɛ ni o ye o la Cheikh Bamba ne yɛrɛ bɛ i jate kamiti de ye nka halisa sika non e yɛrɛ ye kamiti ne bɛ jate tɛ dɛ farafin bɛɛ ye kamiti de ye mais ne yɛrɛ fɛ e yɛrɛ sɔnna yaya in ma ka ban quoi i sɔnna farafinya in ma ka ban a tɛ k'a jateminɛ sisan u ye sinzan mun dilan sisan ka afirikɛnw bila a kɔnɔ u ye sinzan mun dilan sisan ka anw farafindenw bila a kɔnɔ fɛn min bɛ a kɔnɔ o kɛra fɛn jugu ye sa o e kɔni b'a kɔnɔ yen de a kɛra fɛn ɲuman ye sa o e kɔni b'a kɔnɔ yen de fɛn min bɛ sinzan in kɔfɛ bɛɛ kɔni b'a dɔn kɔni n'i bɛ sinzan kɔfɛ kɔni o ye lafiya de ka bon ka tɔrɔ n'i bɛ sinzan kɔnɔna kɔni kan a tɛ k'a jateminɛ sisan olu k'a fɔ anw ɲɛna sisan ko anw kana nin ko in kɛ an kana nin ko in kɛ an kana nin ko in kɛ a juma kelen bɛ yen kelen dɔrɔn ko a hɛrɛ dɔ bɛ se anw ma o ye fɛn fɛn fɔ ko an kana kɛ anw ka maaya yɛrɛ de tun ye fɛn mun dilan diɲɛ sigilen o yɛrɛ de ye diɲɛ yɛrɛ sigi kan ye wa diɲɛ yɛrɛ de kan ka munumunu kamitiw ka maaya kɔnɔ wa diɲɛ yɛrɛ de kan ka c'est-à-dire wurulen kamitiw ka règle in kɔnɔ quoi wa o yɛrɛ de bɛ ka kɛ i n'a fɔ bi an bɛ don min na i ko bi n'o tɛ e ye nin ye sisan ninnu bɛ ka dɔn kɛ tan u bɛ balaw bɛ ka fɔ donc e yɛrɛ ɲɛna sisan ko non c'est-à-dire nin ye fɛnjuguba de ye parce que silamɛya diinɛ ko aw musow kana bɔ i n'a fɔ karisa bɛ bɔ cogo min aw musow kana bɔ i n'a fɔ tan a ye hijabu kɛ tan a y'a kɛ tan bon a tɛ ka a jateminɛ quoi ninnu bɛ ka nin baara minnu kɛ tan u bɛ ka u ka culture minnu kɛ tan a tɔɔrɔ bɛ se diɲɛ kɔnɔ maa jumɛn ma ninnu ka laada ani ka culture quoi c'est-à-dire diɲɛ kɔnɔ jɔn bɛ malheur dɔ sɔrɔ a la e Cheikh Bamba bɛ dɔ sɔrɔ a la wa e balima bɛ yen e balima mun bɛ dɔ sɔrɔ a la wa tɔɔrɔ min bɛ a la o yala o silamɛ bɛ diɲɛ kɔnɔ silamɛ min bɛ se k'a fɔ ko non anw ye tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ninnu ka nin fête in na wa an ye tɔɔrɔ dɔ sɔrɔ ninnu ka nin ɲɛnajɛ in na wa yala diɲɛ kɔnɔ silamɛ kelen dɔrɔn bɛ se ka wuli k'i jɔ ka n'a jira anw na tiɲɛfɔ kɛnɛ kan ani kodɔn yɛrɛ kɛnɛ kan ko tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka nin mun kɛ dɛ nin de ti bɛn anw ma parce que a bɛ nin tɔɔrɔ in lase anw ma bon donc maninfin hakili kana kɛ i n'a fɔ orobo c'est-à-dire mɔgɔw b'i manipuler k'i appuyer k'i bila niveau dɔ de la quoi c'est pour cela an ka karamɔgɔw ils sont tous des marionnettes les gens qui sont déjà manipulés par des autres peuples ou par des autres personnes parce qu'ils sont inexemplaires comme des robots comme des machines bon donc u bɛ point dɔ de la u tɛ se ka tɛmɛ o point in na tuguni quoi bon donc n bɛ se ka mun f'i ɲɛna dɔrɔn Cheikh Bamba ninnu ka laada ninnu danbe u bɛ k'u ka laada ko dɔ de kɛ tan wa nin de ka ɲi a bɛ fɔ nin de ma ko laada i y'a faamu nin ye culture dɔ de ye ninnu bolo quoi c'est-à-dire nin ye ninnu ka laadala ko dɔ de ye quoi a bɛ u hakili jigin u ka maakɔrɔw la a bɛ u hakili jigin u bɔkolo la a bɛ u hakili jigin u k'a dɔn olu ye mun ye quoi être kamite c'est d'être fier de toi c'est d'être fier de tes races c'est d'être fier de tes nations de tes peuples d'être fier de vos terres être kamite c'est d'être homme ou d'être femme fils digne de tes ancêtres. Mais si vous voyez toujours nous on parle contre les Arabes ou contre les Juifs parce que ceux-là qui sont contre nous 100% même si
aw y'a refuser 100%. Anw b'a dɔn ninnu bɛ aw juguya de la quoi. Être kamit f'i ka kɛ kodɔnna de, être kamit f'i ka ko tɛntɛn de k'a lajɛ, être kamit walasa ka kɛ kamit ye fo i ka c'est à dire i k'i yɛrɛ bila maaya minɛn kɔnɔ quoi walasa i ka se ka kamitiya dɔn ka kamitiya faamu. Mɛna o la n'i ye nin ta k'a jateminɛ silamɛ minnu bɛ yen nɔ ni aw bɛ ka nin ye ka nin kɛ kojugu de ye n ka ɲininkali bɛ diɲɛ silamɛw kan maliyɛnw burkinabɛw sénégalais ivoirien tchadien maa o maa de bɛ yen k'i ye silamɛ fɛn fɛn de bɛ yen nɔ k'i ye nin video in lajɛ k'i ye ninnu ka nin lajɛ n bɛ a ɲini aw fɛ aw ye mun ye nin kɔnɔ ko a tɔɔrɔ dɔ bɛ se aw dɔ kelen ma walima ko a tɔɔrɔ bɛ se maaya ma. Fɛnw de bɛ yen nɔ fɛn mun ni a tɔɔrɔ bɛ se e ma n'a ti bɛn e ma e b'o dabila kɛ yala ninnu y'a fɔ maa juma ɲɛna ko fɔ olu fana ka nin don u ka laada la u y'a fɔ jɔn ɲɛna yala u ye fulaw diyagoya ko fulaw ka nin don u ka laada la wa u ye marakaw diyagoya ko fɔ marakaw fana ka nin fara u ka laada la kow kan wa yala u ye bamananw diyagoya ko bamananw aw fana ka nin fara u ka laada la kow kan wa est-ce que ninnu ye jɔn de diyagoya ko jɔn ka nin fara u ka laada la kow kan u yɛrɛ de y'a kɛ. Non u ma mɔgɔ diyagoya u ma mɔgɔ bilala u m'a fɔ maa ɲɛna wa olu yɛrɛ ka laada mun don u bɛ ɲɔgɔn bonya a kan u sigilen don laada mun kan u bɛ ɲɔgɔn bonya a kan maaya sen dɔ filɛ nin ye a dɔn k'i bɛ wa a dɔn ko maa wɛrɛ bɛ o la silamɛ minnu bɛ yan walima kerecɛn minnu bɛ yan walima maa minnu bɛ yan n'olu ma taa fan dɔn u yɛrɛ la n bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna nin ye laada de ye wa nin ti kojugu ye o ye kelen a filanan ne b'a fɛ de aw kana aw mémoire quoi aw hakili quoi aw kana aw jan to arabu taabolo mɔgɔw ma quoi aw kana aw hakili to u bolo quoi n'a y'aw hakili to u bolo dɔrɔn aw bɛ sa jɔnya dɔ de la quoi a y'a ta dɔrɔn n'u ye kuma min fɔ a b'a kuma de sɛgɛsɛgɛ walima n'u ye fɛn min jira aw la a b'a sɛgɛsɛgɛ de k'a fɔ non nin ye muso lankolon de ye non nin ye nin de ye non muso man ka mèche don a kun na non muso man ka don ta mais quelle importance a y'a ta k'a jateminɛ c'est-à-dire ça dérange qui Cheikh Bamba pardon a bɛ jɔn de déranger a bɛ e déranger wa a bɛ farafin dɔ déranger est-ce que nin tɔɔrɔ bɛ se silamɛ dɔ ma mais olu b'u ka culture de respecter mais u ye jɔn de imposer ko fɔ o tigi fana ka olu ka culture respecter ninnu mago tɛ maa si la k'i k'u ka culture respecter wa ninnu mago tɛ maa si la k'e kana fara olu kan k'u ka culture ɲɔgɔnna kɛ n'o de y'u ka laada ko na fara an kan an k'an ka laada in baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nka mɔgɔ wɔɔrɔ de bɛ se ka wuli k'u lagosi kɛrɛnkɛrɛnnenya na arabu taabolo mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya na silamɛw bon donc n'i y'a ta ka jateminɛ silamɛw dɔgɔyali tɛ dɛ silamɛya diinɛ n'i y'a lajɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ kɛlɛtigɛ diinɛ dɔrɔn de don silamɛya diinɛ jɔsen ye 5 de i ka kalimatu shahada fɔ i ka seli jɔ i ka sunkalo sun i ka jaga bɔ i ka hiji n'a se b'i ye n'i ye ninnu ta k'u lajɛ ninnu jumɛn de bɛ yen nɔ ko kafiru b'a fɔ mamadu ma ko mamadu kana ninnu si kɛ nka mamadu de ko kafiru ma aw ta bɛɛ dabila minɛ n nana aw sɔrɔ min na dɛ aw de k'o dabila aw ka ne ta kɛ o yɛrɛ de ye kɛlɛtigɛ ye minɛ n'o tɛ maa si m'a fɔ k'i kana seli jɔn delila ka taa mamadu minɛ ko seli dabila jɔn delila ka taa se silamɛ dɔ ma ko seli dabila jɔn delila ka taa se silamɛ dɔ ma ko kana sun jɔn delila ka taa se silamɛ dɔ ma ko i kana nin baara in kɛ diinɛ kɔnɔna na minɛ nka silamɛw de bɛ tila ka wuli dɛ olu b'a kɛ kelen u bɛ tila k'aw fana imposer diyagoya k'aw fana ka kɛ c'est ça an b'a fɔ o de ye nkalon ye o tɛ se ka kɛ o aw bɛ se k'a fɔ aw bɛ diinɛ la aw b'a kɛ mais pourquoi aw bɛ na a imposer anw kan ko anw fana ka kɛ ko parce que ko aw ka ala ko ten anw de ko nkalon don ala in tɛ kuma fɛn yɛrɛ ala in tɛ kuma tɛ k'a fɔ ko o ye fɛn dɔ fɔ aw ye bon ni aw dara la aw k'a kɛ o y'aw kungo ye a ye tugu nɔfɛ o y'aw kungo ye mais mun na aw bɛna imposer mɔgɔ tɔ kan o de la n ko diinɛ kodɔn t'a kɔnɔ wa diinɛ ye kɛlɛtigɛ diinɛ de wa diinɛ ye maaya ti silamɛya diinɛ kɔnɔ kodɔn ti silamɛya diinɛ kɔnɔ wa silamɛya diinɛ yɛrɛ sigilen don kɛlɛ mɔgɔ nɛni ani danga ka i yɛrɛ bila farawunɛ contre la k'i yɛrɛ bila sitanɛ contre la a banna bon donc fɛn foyi de tɛ importance la ko diinɛ mɔgɔ bɛ se ka mun fɔ ko diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la walima ko a nafa bɛ se diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ ma fɛn foyi tɛ yen nɔ dɔrɔn de mun nafa bɛ se silamɛw ma c'est tout wa u hakili tɛ se ka munumunu ka baara dɔ fana kɛ u yɛrɛ silamɛw hakili tɛ munumunu ka diɲɛ baara foyi kɛ u yɛrɛ mamadu ko buhari ko tawureta ko tirimizi ko sunanasɛ ko
Abudari ko, Ibn Majah ko, mais nous beko quel ça de nafa demander à la quoi. Abe nafa demander ama. Abe mun di ama. Abe mun di ema imbe ka fa abe mun di ema. Faudra de division. Ka en diviser. Ni Tijane, ni Kadre, ni Ahmadé, ni Mohammadi, ni Sunniti, ni Chiite, ni je ne sais pas, Ikimadine, Amsadine, Nuruddin, Shamsuddin, mais ako ala kele moy ala suwe. Bon on a se ora bradro ka dira ola Cheikh Bamba ni était fouillé ou était conjugué ni nada de ceux qui sont fiers de voilà leur culture, ceux qui sont fiers d'être kémites, voilà leur culture, ceux qui sont fiers d'être de leur race, ceux qui sont fiers de leur nation, de leur terre, ceux qui sont fiers de leur vénérable ancêtre, voilà leur culture. Et leur culture, ça ne dénigre personne sur la terre, ça insulte personne sur la terre, ça respecte tout le monde. Mais c'est vous, c'est une autre chose. Au terre. Kuranen kalan ibinayi chibumbe kuranen tigila ni Mamadou kon te fiefio Mamadou yere de ka hakinati kuranen ala ni ala wara de be ko kon de tay kuranen o alain o beino ci foitala Mamadou dongo keli Mamadou ni sako keli Mamadou jenko keli ko mun mani Mamadou ka fako li haramu ko mun kadi Mamadou ka olu daga fenfe be Mamadou degun olu mandi ale ola misika mun fɔ Cheikh Bamba ye ɲɛna dɔrɔn ka mun fɔ silamɛw ɲɛna diɲɛ de kɔnɔ i tɛ diɲɛ silamɛ si de sɔrɔ ko silamɛ mun bɛ se ka na ni sɛbɛnfɛn dɔ ye walima ka na ni gafe dɔ ye farafinya laada dɔ la ko a sɛbɛnnen filɛ hali n'a yɛrɛ sɛbɛn tɛ sɛbɛnni o bɛɛ ko wɛrɛ ya ka an ka o bɔ a la a kana sɛbɛn yɛrɛ mais dɔ ka na ni farafinya laada dɔ ye farafinna jamana bɛɛ toute l'Afrique dɔ ka na ni règle dɔ ye dɔrɔn k'a fɔ ko a règle filɛ nin ye ni farafinna nin dugu in na olu ka laada ni maa o maa ma sɔn a ma ni se bɛ u ye u b'i faga wa ni maa o maa ma sɔn a ma ni se bɛ u ye u b'i da k'i kantigɛ wa maa o maa ni donn'u ka laada la n'i bɔra fana u b'i tile 3 u b'i da k'i kantigɛ wa u ka laada u b'a diyagoya de ka diɲɛ kɔnɔ maa bɛɛ bila la a wajibiya don diɲɛ kɔnɔ maa bɛɛ kan o la nin ye laada de ye quoi ne t'a dɔn bɛ bamanankan min fɔ walasa mɔgɔw ka kuma faamu quoi c'est à dire aw kana aw hakili bila jɔnya kɔnɔ don o don aw yɛrɛ bi aw hakili tɔ siri jɔnya in kɔnɔ ka taa fɛ quoi a kana sɔn o ma diinɛ filɛ nin ye a bɛ mun de jira i la non an ka diinɛ attaque to yen an ka kuma silamɛya kan an ka kuma faso kan an ka diinɛ mais ni diinɛ bɛ ka mɔgɔw faso attaque su fara tile kan diinɛ bɛ ka mɔgɔw faga diinɛ bɛ ka mɔgɔw bɔrɔntɔn aw ye laada jumɛn ye k'u bɛ ka mɔgɔw faga u bɛ ka mɔgɔw attaquer su u bɛ ka mɔgɔw attaquer tile o ye laada jumɛn ye farafinna bɛɛ dugu dɔ tɛ dɛ village dɔ tɛ dɛ ne ko de n ko farafinna mun bɛ bɛɛ ne tɛ kuma farafinna yɔrɔ kelen kan farafinna laada foyi tɛ yen laada mun bɛ mɔgɔw yamaruya k'a fɔ a ye taa kasalakaw attaquer su fɛ walima a ye t'u attaquer tile fɛ walima a ye taa u attaquer dogodogonin dugu la nka an bɛ ka bamanankan de fɔ aw ɲɛna quoi nin fɛn in yɛrɛ sirilen tɛ n kalanna walima n ma kalan a sigilen don dɔrɔn de i k'i sigi dɔrɔn i yɛrɛ ka ko ta i k'a lajɛ n'i yɛrɛ ka hakili ye quoi c'est à dire e b'i hakili don yɔrɔ ye kuma kɔnɔ quoi a b'a fɛ an ka mun de jira la en réalité mais silamɛya mɔgɔw fagara su fɛ silamɛya tɛ wa mɔgɔw fagara tile fɛ silamɛya tɛ wa an ka militaires dara k'u kantigɛ silamɛya tɛ wa ni silamɛya tɛ ni karamɔgɔ min ye den ye kunfinw tɛ dɛ bakusamanaw tɛ dɛ minnu tɛ min diyaɲɛ kan fɔ olu tɛ dɛ ne ko ni mali bɛɛ diɲɛ bɛɛ ni karamɔgɔ min falen don a yɛrɛ la ko den don k'a dalen don a ka kira mamadu la a dalen don ala la ni karamɔgɔ min ye den ye o ka bɔ dɔrɔn télé la quoi k'a fait dɔ lancer ko Amadou Koufa lui n'est pas un musulman il se cache derrière l'islam en faisant ses trucs ses conneries ni silamɛ mun ye den ɲɛnama ye quoi k'a dalen don a yɛrɛ la quoi silamɛ karamɔgɔ min ye den ɲɛnama ye quoi o ka bɔ dɔrɔn ko non Yad Agali au Mali ce n'est pas un musulman c'est un homme qui se cache derrière l'islam en faisant ses bêtises jɔn bɛ se k'o kɛ mais aw m'a kɛ aw ka karamɔgɔw m'a kɛ mais don o don aw bɛ k'a fɔ non ni maa ninnu yɛrɛ an yɛrɛ b'o contre la aw bɛ se ka kɛ silamɛya la cogo di ka tila ka kɛ silamɛya contre la mais a ye bɔ la kɛ aw se ka kɛ silamɛ vous ne pouvez pas être musulman et en plus vous êtes contre l'islam ça c'est faux donc nin ye silamɛya règle de ye u bɛ ka mɔgɔw attaquer nin ye silamɛya règle de ye anw tɛ se ka sunɔgɔ nin ye silamɛya règle de ye Mali tora kɔfɛ nin ye silamɛya règle de ye a bɛ n'an faso diviser fila ye an ko aw ma sisan komi aw yɛrɛ de dabara y'a fɔ k'a fɔ aw b'a fɛ k'aw défendre dɔɔni
mais aw ka karamɔgɔw bɛ yen an ye ci di aw ma n ko aw ka taa se aw ka karamɔgɔw ma wa an b'u layɛlɛ u bɛ an ka groupe yɛrɛ fana kɔnɔ u yɛrɛ bɛ an ka fɔta n'u tulo bɛ a la ni karamɔgɔ min dalen don a yɛrɛ la u k'a fɔ ko Amadu Kufa bɛ ka mun kɛ silamɛya tɛ Yadi Agali bɛ ka mun kɛ silamɛya tɛ mais olu bɛ ka mun kɛ silamɛya de don wa a sɛbɛnnen don silamɛya kɔnɔ nka ani maaya de tɛ taa a tɛ se ka taa maaya kɔnɔ mais comment que Yadi Agali Amadu Kufa olu bɛ Mali la Mali karamɔgɔ tɔ bɛ Mali la aw ye karamɔgɔ jumɛn ye ka mouvement dɔ créer ka évolution dɔ kɛ c'est-à-dire contre Amadu Kufa walima contre Yadi Agali qui a fait ça? Maintenant, on se dit non, on est islamé, mais on est nous contrôle. Mais peut-être que islamé a donné d'autres autres qui islamé qui la cabla nous contrôle. Ou tu sais que quelque chose faut et que islamé a fait que la cabla contrôle jamais ça jamais ça peut même pas se faire. Ou la droit nous en ballement yana, ami nous faut enseigner yana, comme nous faut mourir yana. Odi et on a là dedans, on damé. On a bien garé et puis on nous tient avec. On est à la maraka, à la seko. On bi fera des nanti abla. Mais on te marché fera kofika on dambeke. Wal kofika so on ga damema. Wal ma kofika so on ga la dama. Na on manga la dabunya. On man dambe bunya. On sigi kan. Oye farafia de. Wa kuraneni livre nous olu de dien nyagami olu de on fi nyoma. Olu de on bla nyon contrôle. Jeli kilo mi nyon daka nyon kanti ka jeli bo nyon ka kobe da nyon ka. Aw de fakele, aw de bakele, ma be nyon daka nyon kanti. Aw de du kulo kile mo aw nyon daka nyon kanti. Mun kama silamɛya kama mun kama diinɛ kama mun kama livre dɔ kama o la dɔrɔn an bɛ se ka mun fɔ aw ɲɛna tout simplement o tɛ mɛn na o la n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn kuma ninnu jɛnyana wa fɔta ninnu cɛyara nka n b'a fɛ ka mun fɔ dɔrɔn diinɛ de kɔnɔ a sigilen don mun kan o de ye kɛlɛtigɛ ye n'i ye kuranɛ yɛrɛ fana kalan kuranɛ yɛrɛ fana kɔnɔna na i bɛna ye kuranɛ ala a bɛ ka maa bila ɲɔgɔnnaw de kɛ o hayaw kɔni bɛ yen nɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ ka Mamadu ni mɔgɔ tɔw bila ɲɔgɔn na yɔrɔ min na Mamadu k'u faga Mamadu k'a kɛ tan Mamadu k'a kɛ tan o yɛrɛ fana kɔfɛ tuguni n'i ye kuranɛ in kalan i bɛna ye ci min bɛ kuranɛ in tigi la ni Mamadu kɔni tɛ fiyewu Mamadu yɛrɛ de ka hakilina tɛ kuranɛ ye ala ni ala wɛrɛ de bɛ yen k'o kɔni de ta ye kuranɛ ye o ala in o bɛ yen nɔ ci foyi t'a la Mamadu dɔngɔ kɛli Mamadu ni sago kɛli Mamadu jɛnko kɛli ko minnu man di Mamadu ye k'a fɔ k'olu ye haramu ye ko minnu ka di Mamadu ye ka olu daga fɛn fɛn bɛ Mamadu degun olu man di ale ala ye a banna ni Mamadu yɛrɛ kɔni ka hakilina in ti kuranɛ haya ninnu ye ni Mamadu n'a nɔfɛmɔgɔw ka hakilina tɛ olu ka faamu tɛ mun ye kuranɛ ye dɛ o de ye kun foyi ti kuranɛ yɛrɛ la wa kun foyi ti diinɛ yɛrɛ la fo Mamadu di dɔgɔ fo Mamadu sago fo ko minnu ka di Mamadu yɛrɛ a banna c'est tout a banna o la a y'a ta k'a jateminɛ bamananw ka laada bɛ yen miyankaw ka laada bɛ yen sinafɔw ka laada bɛ yen fulaw ka laada bɛ yen siya bɛɛ ka laada bɛ yen nɔ dafinw ka laada bɛ yen nɔ marakaw ka laada bɛ yen nɔ kasɔnkaw ka laada bɛ yen maninkaw ka laada bɛ yen nɔ n'i taara jamana wɛrɛw kan i bɛ taa sɔrɔ sisan misaliyala Congo Ningalaw ka laada bɛ yen i bɛ taa se yɔrɔ wɛrɛ i b'a sɔrɔ Zaïrimaw ka laada bɛ yen i bɛ taa se Cameroun i bɛ taa sɔrɔ Fanw ka laada bɛ yen i bɛ taa se Cameroun i bɛ taa sɔrɔ Bamu ka laada bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ c'est-à-dire siyaw ka ca quoi Bamu ninnu ni Fanw ni Bambeleke ninnu n'i bɔra yen fana n'i taara hali Côte d'Ivoire i bɛ taa sɔrɔ tuguni Beto ka laada bɛ yen Agnam ka laada bɛ yen Goro ka laada bɛ yen Bawulew ka laada bɛ yen nɔ bɛɛ n'i ka laada quoi n'i bɔra yen tuguni n'i taara Sénégal Wɔlɔfɔw n'u ka laada Maninkaw n'u ka laada Fulaw n'u ka laada Marakaw n'u ka laada n'i taara Gambi o cogo kelen na n'i taara farafinna jamana yɔrɔ yɔrɔ la Sud-Afrique yɔrɔ yɔrɔ Zulu bɛ yen olu ka laada n'i sera yɔrɔ yɔrɔ n'i sera Gabon Galoisiw bɛ yen Galois bɛ yen olu ka laada i bɛ taa sɔrɔ Bilep bɛ yen olu ka laada i bɛ taa sɔrɔ Fanw fana bɛ yen olu ka laada n'i bɔra yen n'i taara Guinée Équatoriale i bɛ taa sɔrɔ fana Fanw bɛ yen olu ka laada i bɛ taa sɔrɔ Kɔnbɛw bɛ yen Bubuw bɛ yen c'est-à-dire a caman olu bɛɛ n'u ka laada silamɛya diinɛ de ko nin bɛɛ de ye fu ye nkalonfin silamɛya diinɛ ko ale de bɛna a ka diinɛ universel de brancher nin bɛɛ la ko ninnu bɛɛ k'u ka laada to yen nɔ ale ye mun appliquer k'ale b'o de kɛ bon donc n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn a y'a faamu
n'a ye diɲɛ jamana o jamana ko silamɛ jamana tɛ n'a ye diɲɛ jamana fɛn fɛn ko silamɛ jamana tɛ silamɛw dɛsɛlen dɔrɔn a banna ni silamɛya ma dɛsɛ a fɔra de ko diɲɛ bɛɛ de kan ka don silamɛya la wa silamɛya de la diɲɛ bɛɛ de kama wa minnu yɛrɛ fana bɛ kuma musalaha walima ka kuma fɔ ni musalaha ninnu ye nɔ olu bɛ k'u diɲɛ ta de fɔ u ma silamɛya ta fɔ silamɛya diinɛ ko de k'u kɛlɛ wa a y'u kɛlɛ hali ni i yɛrɛ kelen fana ka jadi kɛ hali ni dɛsɛra i ka jadi kɛ i bolo la fanga la i k'a kɛ ni da ye ni dɛsɛr'o la a kɛ n'i ɲɛ ye ni dɛsɛr'o la a kɛ ni i kɛri ye quoi i dusukun ye quoi a kɛ ni hakili ye quoi mais jadi bɛ tɛmɛ o kan ɔ diinɛ dɔ bɛ se ka na cogo di ko ale kelen ka hakilina ko ale b'a fɛ ko diɲɛ bɛɛ ne filɛ ka nin siya minnu fɔ ko nin siya in bɛɛ k'a ka hakilina bila k'u ka laada bila k'u ka culture bila c'est-à-dire k'u ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila ka sɔrɔ ka tugu silamɛya diinɛ nɔfɛ silamɛya diinɛ ye mun fɔ olu b'o de kɛ mais hakilitigi jumɛn yɛrɛ b'i sigi k'a fɔ ko non ko nin siya minnu fɔlen filɛ ko nin bɛɛ kan ka don da dɔ de fɛ nin bɛɛ kan ka bɔ da dɔ fɛ et puis o da in bɛ règle kelen dɔrɔn de sigi k'a appliquer mɔgɔw kan o bɛ don jɔnni hakili la alors que o silamɛya diinɛ yɛrɛ kelen kɔnɔna na fɛn dɔw tun bɛ kɛ waati dɔ la olu ti kɛ tuguni walima o silamɛya diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na kira yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna kira ye hayaw yɛlɛma kira don ye san 23 dɔrɔn de kɛ 23 ans o dɔrɔn de ka ka temps kɔnɔna na mais o san 23 kɔnɔna na kira yɛrɛ a ka kuranɛ haya dɔw nana minnu bɛ ɲɔgɔn jɛ walima minnu tɛ kelen ye san 23 kɔnɔ aw b'a fɛ o san 23 tɛmɛna bi fo o san 1000 ni dɔɔni aw ko non o ka san 23 kɔnɔ o ye règle mun tracé k'a bila k'an ka maaya n'an ka fɛn bɛɛ k'o kɔnɔ a ko fɛn minnu man ɲi a k'olu man ɲi a ko fɛn minnu ka ɲi olu ka ɲi bon donc a ko fɛn fɛn man ɲi an ka olu accepter a ko fɛn fɛn ka ɲi an ka jɛn ni o ye ko olu de ye tiɲɛ ye olu de ka ɲi ninnu de man ɲi ko parce que ale ko ten mais aw t'a dɔn ko n'i y'aw ka Mamadu su wuli bi n'i ye silamɛya diinɛ prophète su wuli bi k'a jɔ ka diɲɛ jira la a yɛrɛ b'a fɔ ko non ale tun kumana tiɲɛ yɛrɛ la ale ko mɔgɔw ka nin sɛbɛn tiɲɛ don mais o ye ale ka temps de ye o tɛ bi temps ye 6e siècle waati ani génération 21 waati a mɔgɔw tɛ mɔgɔ sugu kelen o mémoire tɛ mémoire sugu kelen hali diɲɛ sugu kelen yɛrɛ tɛ ni Mamadu su nana bi a b'a fɔ dɛ tiɲɛ don ne kunko ta nka a ye ne ta ninnu to a ye nin kɛ o la n bɛ se ka mun fɔ Cheikh Bamba nin ye laada de ye nin ye culture de ye laada mun ti maa si diyagoya k'i k'a kɛ laada mun fana tɔɔrɔ ti bi diɲɛ kɔnɔ maa si kan bon diinɛw de tɔɔrɔ bɛ bi diɲɛ kɔnɔ maa bɛɛ kan wa diinɛw tɔɔrɔ bɛ anw ka bi wa a bɛ anw ka san ba yirika a ma daminɛ san dɛ diinɛ tɔɔrɔ bɛ anw kan k'a bɛ diinɛ na waati fɔ bi de ta bɛ ka juguya bi de mɔgɔw de fana bɛ ka se ka bɔ ni kanbetu barika ye c'est-à-dire ka u yɛrɛ imposer k'u yɛrɛ exprimer ka dɔ fɔ mɔgɔw ɲɛna quoi aw ka degeden fitinin tun bɛ ka dɔ de fɔ an bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan nɔ